वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। दौरे की दावत आज़री सदर इल्हाम अलियूफ ने दी थी। ओहदा संभालने के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म का दूसरा दौरा आज़रबाईजान होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करेंगे। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती तब्दीली के अलावा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मुतअद्दिद मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि किसी मुल्क की सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफ़गान अबूरी हुकूमत पर वाज़े किया है कि वो अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तारीख़, मज़हब और सकाफ़त एक जैसी है। हम वहाँ अमन और तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें खबरदार करते हैं कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी स्पॉन्सर्ड प्लान के तहत या किसी किस्म की दहशत गर्दी ना हो। रियल स्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, मुल्क की मेशत तरक्की की जानिब गामज़न है। स्टॉक मार्केट अच्छे मकाम पर खड़ी है। मुआशी अशारियत दुरुस्त, करेंसी में इस्तेहकाम है। एक सवाल के जवाब में कहा कि बजट की तैयारी शुरू कर दी है। ताजिर बरादरी के साथ गुफ्तगू करके बजट पर काम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात पर भी काम जारी है। और बानी PTI ने जिन्हें ख़त लिखा उन्हें पहुंच चुका, वो पढ़ भी चुके। हम कोई NRO नहीं मांग रहे, आइन और क़ानून के मुताबिक बानी की रिहाई चाहते हैं। सलमान अकरम राजा की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मिज़ार कायद से नई तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, कराची ने हमें मैंडेट दिया मगर चोरी किया गया। अब ऐसी मुहिम चलाएंगे कि आइंदा कोई इलेक्शन चोरी ना कर सके। पंजाब में सेहत की सहूलियात की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। आवाम के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए जाएंगे। जिगर, कोर्निया, बोन मैरो और गुर्दों का ट्रांसप्लांट हो सकेगा। सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा निजी हॉस्पिटल में भी सहूलत दस्तयाब होगी। मरीम नवाज़ ये कहती हैं, ट्रांसप्लांटेशन महंगा इलाज है, ये फ़र्ज़ अब रियासत अदा करेगी। इलाज के बाद लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजार सकेंगे। और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 9 मई के वाक़े में मुलव्वस सज़ा याफ्ता शख्स के नाम पर तारीख़ी अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम कैसे रखा जा सकता है? आप 13 साल के दौरान कोई स्टेडियम खड़ा नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध की मां पर अल-अमीन गंडापुर को कारकर्दगी के हवाले से मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। एक बंदा जो 9 मई में मुलव्वस था और आपने पूरे 13 साल में कोई स्टेडियम खड़ा नहीं किया और एक तारीखी स्टेडियम अरबाब नियाज़ स्टेडियम को अपने बानी चेयरमैन के नाम पे कर दिया। उस पे नाम पे करने से कोई चीज़ें नहीं होती। अब हफ्तों में कराची और लाहौर के स्टेडियम रिफर्बिश हो गए हैं और सालों में हमारा स्टेडियम जो है वो इस वक्त भी इंतज़ार में है कि मैं कब जो है दोबारा इसमें मैचेस होंगे। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ CM सिंध। हमारे वज़ीर आला साहब जब भी चाहें सिंध के वज़ीर आला के साथ चैलेंज है और वो मुनाज़रा करें। अगर हमारे CM KP ने ज़्यादा काम किया उससे तो हमारा CM सिंध रिज़ाइन करेगा, वरना अगर कोई जुरत या गैरत या थोड़ा सा मादा हो इनमें तो फिर ये रिज़ाइन कर लेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जा रहा है। सिंध को मिसाली सूबा बनाएंगे। मुतल्लिका हुकाम को कहता हूँ कि वो अवामी मसाइल के लिए मुस्तकिल इजलास मुनाकिद करें। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के सिलसिले में लाहौर पोलो ग्राउंड में विंटेज कार शो में नायाब गाड़ियों की नुमाइश हुई। इवेंट में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से विंटेज कार मालिकान ने शिरकत की। विंटेज कार शो की सैर करवा रहे हैं लाहौर से वासिफ महमूद। पोलो ग्राउंड लाहौर में नायाब और लग्जरी गाड़ियों का विंटेज कार शो। 100 से जायद नायाब और महंगी गाड़ियां, जीप और मोटरसाइकिल्स मौजूद। गाड़ियों के शौकीन अफराद ने विंटेज कार शो में लग्जरी और क्लासिक गाड़ियों के साथ यादगारी तस्वीर बनवाई। कार शो में नवाब ऑफ भावलपुर के जेर इस्तेमाल 1928 और 1930 मॉडल की क्लासिक गाड़ियां भी रखी गई थी। लोग पहले घरों में रखते थे, गाड़ियां चमकाते रहते थे। अब एक वेन्यू मिल गया जिस पे सारे आते हैं लोगों के लिए। इस वक्त यहाँ जो गाड़ियां लाइनअप में हैं ये नवाब ऑफ भावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी द 5th की गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों का शौक़ तो हमें है, देखने के हवाले से है। यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ लोगों ने मेंटेन की हुई हैं
اچھی فیملیز آئی ہوئی ہیں، لوگ اس کو شوق رکھتے ہیں۔ ونٹیج کار شو میں مقامی اور غیر ملکی سیاح بھی موجود تھے، جنہوں نے پرانی گاڑیوں کو شاندار حالت میں رکھنے پر ان کے مالکان کی تعریف کی۔ کیمرہ مین خرم رئیس کے ساتھ واصف محمود، GNN لاہور۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ دورے کی دعوت عارضی صدر الہام علیوف نے دی تھی۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ وزیراعظم کا دوسرا دورہ آذربائیجان ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین باہمی دلچسپی کے شعبوں پر وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ توانائی، تجارت، دفاع، تعلیم اور موسمیاتی تبدیلی کے علاوہ 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغان عبوری حکومت پر واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ افغانستان اور پاکستان کی تاریخ، مذہب اور ثقافت ایک جیسی ہے۔ ہم وہاں امن اور ترقی چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں خبردار کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کسی سپانسرڈ پلان کے تحت یا کسی قسم کی دہشت گردی نہ ہو۔ ریل اسٹیٹ میں سٹہ بازی نہیں چلنے دیں گے، تعمیراتی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کو پرائیویٹ سیکٹر ہی آگے لے کر جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاشی استحکام آ چکا، ملک کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اچھے مقام پر کھڑی ہے، معاشی اشاریہ درست، کرنسی میں استحکام ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے، تاجر برادری کے ساتھ گفتگو کر کے بجٹ پر کام کر رہے ہیں، FBR میں اصلاحات پر بھی کام جاری ہے۔ اور بانی PTI نے جنہیں خط لکھا انہیں پہنچ چکا، وہ پڑھ بھی چکے، ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے، آئین اور قانون کے مطابق بانی کی رہائی چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے مظاہرے قائد سے نئی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کراچی نے ہمیں مینڈیٹ دیا مگر چوری کیا گیا، اب ایسی مہم چلائیں گے کہ آئندہ کوئی الیکشن چوری نہ کر سکے۔ پنجاب میں صحت کی سہولیات کی جانب بڑا قدم، وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپلانٹ پروگرام کا آغاز، عوام کے لیے 5 ٹرانسپلانٹ آپریشن بالکل مفت کیے جائیں گے، جگر، کورنیا، بون میرو اور گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہو سکے گا۔ سرکاری ہاسپٹلز کے علاوہ نجی ہاسپٹل میں بھی سہولت دستیاب ہوگی۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں ٹرانسپلانٹیشن مہنگا علاج ہے، یہ فرض اب ریاست ادا کرے گی، علاج کے بعد لوگ اپنی زندگی نارمل انداز میں گزار سکیں گے۔ اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے میں ملوث سزائے یافتہ شخص کے نام پر تاریخی ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ آپ 13 سال کے دوران کوئی اسٹیڈیم کھڑا نہیں کر سکے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ماں پر علمین گنڈا پور کو کارکردگی کے حوالے سے مناظرے کا چیلنج بھی کر دیا۔ ایک بندہ جو 9 مئی میں ملوث تھا اور آپ نے پورے 13 سال میں کوئی اسٹیڈیم کھڑا نہیں کیا اور ایک تاریخی اسٹیڈیم ارباب نیاز اسٹیڈیم کو اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ کر دیا، اس پہ نام پہ کرنے سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ اب ہفتوں میں کراچی اور لاہور کے اسٹیڈیم ریفربش ہو گئے ہیں اور سالوں میں ہمارا اسٹیڈیم جو ہے وہ اس وقت بھی انتظار میں ہے کہ میں کب جو ہے دوبارہ اس پہ میچز ہوں گے۔ میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں آن دی بیہاف آف CM سندھ، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جب بھی چاہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چیلنج ہے اور وہ مناظرہ کریں، اگر ہمارے CM KP نے زیادہ کام کیا اس سے تو ہمارا CM سندھ ریزائن کرے گا، ورنہ اگر کوئی جرات یا غیرت یا تھوڑا سا معاہدہ ہو ان میں تو پھر یہ ریزائن کر لیں گے۔